Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student of Hinudra Tri Putra Gresik, especially my beloved student of second grade of ICP. How are you today? I hope you feel happy and healthy today. Again, this time we are going to study science. We will study chapter 4 by the theme Day and Night. Still study with me, Miss Enda Trihana. Okay everyone, before we begin anything, don't forget to pray to make everything more barakah. Let's read Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin. Okay everyone, in this chapter, we will learn to investigate the spinning of the earth causes day and night. And in the second point, we will learn to investigate how the sun appears to move across the sky during the day. And in the third point, we will learn to investigate how shadows change during the day. Jadi di dalam chapter 4 ini kita akan belajar untuk menginvestigasi tentang perputaran bumi yang menyebabkan siang dan malam. Dan di poin yang kedua kita akan belajar untuk menginvestigasi bagaimana sih matahari nampaknya bergerak mengelilingi langit pada saat siang hari. Dan di poin yang ketiga, kita akan belajar untuk menginvestigasi bagaimana bayangan berubah pada saat siang hari. But in this video, we will only study the first point, that is day and night. Okay everyone, let's begin to study. Why is there day and night? Let's learn together. The repeating pattern of day and night. In space, the Earth moves in different ways. One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. This spinning movement on its axis is called a rotation. As it rotates, part of the Earth is facing the sun. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. At the same time, the opposite side of the Earth is facing away from the sun. This part of the Earth is in darkness and it is nighttime. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. The repeating rotation of the Earth is why we experience the daily pattern of day and night. Here's a cool fact. The planets in the solar system rotate about their axis at different speeds. This means the length of a day on each planet is different. One day on Jupiter takes just 10 Earth hours. One day on Venus takes 243 Earth days. I think I'll call it a day now. See you later. Okay, you have watched the video about the day and night. Now please look at the Earth. Look at the picture of the Earth. What is the shape of the Earth? Yeah, the shape of the Earth is sphere. What can you see on its surface? The Earth's surface consists of land and water. The Earth also known as blue planet. Why? Because 70% of the Earth is covered with water. Coba kalian amati gambar bumi berikut ini. Apa bentuk bumi yang kalian amati? Good job, bentuknya adalah bulat. Apa yang bisa kalian lihat pada permukaan bumi tersebut?
Permukaan bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Look at the blue color and also the green color. The blue color is water and the green or brown color is land. Jadi warna biru yang nampak pada gambar Earth itu adalah air, sedangkan yang berwarna hijau dan coklat itu daratan. Bumi juga disebut sebagai blue planet. Kenapa? Karena 70% dari bumi itu tertutup oleh air. Sedangkan yang 30% adalah land. Look at the picture. There is spinning earth and also spinning top. The earth spins all the time. Spin atop and observe how it moves. The earth spin in a similar way. Coba kalian amati spinning earth dan juga spinning top. Bumi yang berputar pada parosnya dan juga sebuah gasing yang sedang diputarkan. The earth spin all the time. Bumi berputar sepanjang waktu. Spin atop and observe how it moves. Jika kalian memiliki sebuah gasing, kalian bisa memutarkannya dan kalian amati tentang gerakan gasing tersebut. Ternyata, bumi yang bergerak pada porosnya itu geraknya sama dengan pergerakan gasing yang diputarkan. Look at the picture. There is sun and also earth. The sun gives off a lot of light. It shines on the earth and make it bright. Matahari memberikan banyak sinarnya. Matahari bersinar di bumi dan membuat bumi menjadi terang. We can see the sun during the day, but we cannot see the sun at night. Kita bisa melihat matahari pada saat siang hari. Akan tetapi, kita tidak bisa melihat matahari pada waktu malam hari. There is a day because the sun shines on the earth. What about night? Adanya siang hari itu karena matahari bersinar pada bumi. Bagaimana saat malam hari? When the sun shines on one part of the earth, it is day there. As the earth spins, this part turns away from the sun. It no longer gets sunlight. It becomes night there. Jadi, ketika matahari bersinar pada salah satu sisi bumi, maka bagian satu sisi bumi yang terkena cahaya matahari itu terjadinya siang hari. Sedangkan saat bumi berputar pada porosnya, ada bagian bumi yang menjauh dari matahari. Nah, bagian bumi yang tidak terkena matahari itu disebut juga malam hari. It is day where the earth faces the sun. It is night where the earth does not face the sun. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa siang hari terjadi apabila bumi menghadap ke matahari. Sedangkan malam hari terjadi saat bumi tidak menghadap ke matahari atau tidak terkena cahaya matahari. So, if the sun shines on the only one part of the earth all time, it would always be day on that part. There would not be night. Jadi, apabila matahari hanya bersinar pada satu sisi bumi saja sepanjang hari, maka bumi tersebut akan selalu menjadi siang hari, tidak akan pernah terjadi malam hari. Akan tetapi, karena bumi berputar pada porosnya, as the earth spin all the time, day become nights and night become day again.
This pattern that happens again and again is called a cycle. The spinning of the earth causes the cycle of day and night. Akan tetapi berhubung bumi berputar pada porosnya sepanjang waktu, jadi setelah terjadinya siang hari, maka akan berubah menjadi malam hari. Dan setelah malam hari akan menjadi siang hari lagi. Nah, kejadian ini terus-menerus terjadi dan disebut sebuah cycle. Perputaran bumi menyebabkan berputarnya atau terjadinya siang dan malam. Apabila bumi tidak berputar pada porosnya, maka hanya akan terjadi siang hari saja, tidak akan pernah terjadi malam hari atau kebalikannya. Bagian yang tidak terkena matahari maka akan selalu malam hari, tidak pernah menjadi siang hari. Berhubung bumi ini berputar pada porosnya, selalu berputar setiap saat, jadi setelah malam hari maka akan terjadi siang hari, dan setelah siang hari maka akan berganti malam hari. Itulah yang disebut dengan cycle of the day and night. What you have learned, apa yang sudah kalian pelajari anak-anak? Ya, from the videos we have learned that the sun gives us a lot of light and shine on the earth. Matahari memberikan banyak sekali cahaya dan matahari bersinar di bumi atau matahari menyinari bumi. It is day where the earth faces the sun. Siang hari terjadi apabila bumi menghadap ke matahari. It is night where the earth does not face the sun. Malam hari terjadi apabila bumi tidak menghadap ke matahari. The spinning of the earth causes the cycle of day and night. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan pergantian siang hari dan malam hari. That's all everyone. Thank you so much for your nice attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.